वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर ईरान के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आज जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनका पाकिस्तान का एक दिन का दौरा जो है वो हो रहा है। एज़ वी स्पीक इट्स टेकिंग प्लेस। ये ऑब्वियसली दौरा इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हमने देखा पिछले 2-3 दिन में हुए स्विट्ज़रलैंड में, उस पर भी सारी दुनिया की नज़रें जो थीं वहाँ न सिर्फ बात आगे बढ़ी है दोनों ममालिक के दरमियान, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह अब ग्रुप सेटअप हो गए हैं ताकि जो मुख्तलिफ मसले पर बात होनी है, जिनके लिए डेडलाइंस भी सेट की हुई हैं, वो गुफ्तगू और मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उसी वक्त ये इत्तला सामने आ गई थी कि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जब वो पहुँचे आज एयरपोर्ट तो हमने देखा कि उनका बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वहाँ हम कह सकते हैं कि जो सीनियर हुकूमत के ऑफिशल्स थे वो मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सब जो थे वो मौजूद थे। फिर ईरानी सदर की उनसे मुलाकात भी हुई। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी वो बाद में मिले। तो बहुत अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि ये जो मुलाकात इस वक्त हुई है, इज़ इट मेयरली सिम्बॉलिक या इसमें कोई बहुत अहम बातचीत भी होगी। दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से अमेरिका और ईरान पर भी सबकी तवज्जो है। जैसे जब मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद अमेरिका ने एसेट्स जो हैं कुछ अनफ्रीज़ करने की बात की है, सैंक्शंस हटाई हैं ईरानी तेल के ऊपर से, जिसकी वजह से वो तेल अपना बेच सकेंगे। फिर उस पर भी कुछ इख्तलाफात की इतलात आई क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ये जो पैसे हैं इनको एक ख़ास तरीक़े से इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ईरान ने बिल्कुल इस बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुंजबित असासे हैं उनके इस्तेमाल के तरीक़ेकार पे कोई ऐसी बात नहीं की गई। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो असासे हैं वो अमेरिका और कतर की निगरानी में इस्तेमाल होंगे और उनसे जो अमेरिकी गुड्स हैं जैसे कि मकई या सोयाबीन या गंदम वो ख़रीदा जाएगा। ईरान ने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा भी ख़दशात भी बहुत हैं इस सारे हवाले से कि कितनी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इसमें कामयाबी के क्या चांसेस हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इमरान अली चौधरी साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। ही हैज़ सर्व्ड इन द मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इस मिडल ईस्ट के ख़त्ते पे ख़ास तौर पे। वेलकम टू द शो सर। इमरान साहब, कैसे देख रहे हैं आप जो ईरानी सदर का ये दौरा है पाकिस्तान का सिम्बॉलिक, और डू यू थिंक देयर इज़ मोर टू इट? जी, मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गली सिंबॉलिक है। एक पार्ट तो ये है क्योंकि आज जब ये तशरीफ़ लाए तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी और लीडरशिप के साथ भी ऑल सीम टू बी वेरी वेल। अब जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगी या बातें बाहर आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई बायलैटरल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स भी होंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं प्राइसिंग के ऊपर, गैस पाइपलाइन के, और कुछ एक पेनल्टी का इशू है उसमें चल रहा है वो बात। फिर ऑयल और ट्रेड रूट्स हमने 6 खोले हुए थे, उन पे शायद कोई बात हो, और इसके अलावा और ट्रेड को बेहतर करने पे बात हो। फिर बलूचिस्तान और सिस्तान में वो जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स की बातें थी जिससे ताल्लुकात तनज़्ज़ुली का शिकार भी हुए थे साल पहले, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। वो भी डिस्कशन में आएँगी क्योंकि फॉर्मल टॉक्स हो रही हैं इस वक़्त। इमरान साहब, आपने ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जिक्र किया। ऑब्वियसली ये मंसूबा जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब 2008 की हुकूमत बनी थी तब इस पे बातचीत हुई थी, मगर उसके बाद सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर पाया।
تو آپ کی باتوں سے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ سینکشنز ہٹ رہی ہیں تو پاکستان ایران سنجیدگی سے اس پائپ لائن پر اور جو اس وقت قیمت طے ہوئی تھی کہ کس قیمت پر گیس خریدی جائے گی ان پر مذاکرات کریں گے؟ ہاں جی بالکل، سینکشنز تو ہر صورت میں لفٹ ہوں گی. اب سینکشنز نہیں رہیں گی ایران کے اوپر، اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن بل ضرور کمپلیٹ ہوگی اگر ان کے آپس کے سینکشن سے بغیر آپس میں اگر کوئی پرائس کے ڈفرینسز ہیں یا کوئی پچھلی پینلٹی ہے تو وہ دونوں ممالک کو ہارڈ ٹاکس کر کے وہ حل کرنے پڑیں گے. وہ آٹومیٹکلی نہیں شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آئل کی امپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. پاکستان کو موقع ملے گا کہ وہ زیادہ سستا آئل خریدے اور اس سے جو بھی میکرو اکنامک یا مائکرو اکنامک بینیفٹس ہونے وہ ہوں. تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، ٹریڈ کی بھی اور ڈیفنس کی بھی. ڈیفنس سے میری مراد یہ نہیں کہ کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن بارڈر کے ڈیفنس کی پھر ضرور دونوں لیڈرز بروچ کریں گے اس بات کو کہ آئندہ ٹھیک. پوسٹ ایم او یو ورلڈ میں کیا کرنا ہے یہ، اور پوسٹ ایگریمنٹ ورلڈ میں ہاں. کیا کرنا ہے. عمران صاحب اگر تیل کا ہم ذکر کریں تو یہاں کچھ لوگ اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب جب سینکشنز اگر ہٹ جاتی ہیں تو کیا پھر بھی بہت سے ممالک کی، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور، یہ امید ہو سکتی ہے کہ ایران تیل اب سستا بیچے گا؟ بیکاز پہلے تو obviously ان کا تیل سستا بکتا تھا because there were sanctions. Now what is going to be their pricing regime? نہیں جی، پرائسنگ رجیم مارکیٹ کی ہوگی، جو مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی وہی ہوگی. شاید پاکستان کو کچھ عرصے تک کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل جائے، باقی ممالک کو تو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ایران خود بھی اکنامیکلی اس پرابلمس کا شکار ہے. ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بہت زیادہ کنسیشن پہ یا کسی وجہ سے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر سینکشنڈ آئل کی بات اور ہے، لیکن ایران کا آئل ویسے بھی سستا ہے ایز کمپیئر ٹو دس. جیوگرافی کی اچھا. وجہ سے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ہے، وہ سی میں نہیں جاتا. اٹ کین کراس انٹو یو مچ ایزیلی. تو ایرانین آئل سستا ہے ایز کمپیئر ٹو جنرل آئل. لیکن اب پھر یہ ہے کہ ایران اگر ورلڈ وائڈ پرائسنگ ٹرینڈ کو فالو نہ کرے پاکستان کے پاس، تو پاکستان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. مگر یہ اب جیسے آپ کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی کین ٹیک فار گرانٹیڈ، یا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، یا اگر آج جیسے آپ نے کہا اسٹیٹمنٹ آئے گی تو اس سے سمجھ آئے گا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ممالک کے درمیان محبت اور تشکر، ہم نے پاکستان کے میڈیم میں تشکر پاکستان کے، ویسے ہی بے تشکر پاکستان تو انہوں نے کہنا تھا. ہم نے اپنی طرف سے ابھی بولے بھی نہیں ہے ایرانین پریزیڈنٹ، تو ہم نے تشکر پاکستان، آپ کے چینل کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں نے اور کچھ چینلز پہ دیکھا ہیڈنگز بنی ہیں تشکر پاکستان. یار ان کو بولنے دو، رک جاؤ تھوڑا سا پہلے. تو آئی تھنک ہی ول تھینک دا گورنمنٹ آف پاکستان. میں نے بہت اچھی باڈی لینگویج آج دیکھی ہے. اتنی آپ دیکھیں جب وہ پاکستانی لیڈرشپ سے مل رہے تھے پریزیڈنٹ، تو ان کے چہرے پہ خوشگوار سمائل تھی، اور جب وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے تو ایک سٹوئک گونٹ ڈیتھ جیسا ایک فیچر، کیونکہ ان کے ملک نے اتنا سفر کیا. ان دونوں کا ایک کنٹراسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف بہت زیادہ محبت، میں تو کا لفظ استعمال کروں گا، مائل ہیں. لیکن یہ چیزیں انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. اکنامکلی ان کو بھی پروفٹس چاہیے، ان کو بھی، انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے. پاکستان کا بہت بڑا رول رہا ہے کہ صلح میں اور باقی چیزوں میں، لیکن اب اگر وہ پاکستان کو پریفرینشلی آئل دیں گے تو پرابلی چین بھی ان سے مانگے گا. تو اس لیے ان کے لیے بھی ٹرکی ہے. بالکل ٹھیک. یہ آپس میں بات کر کے کچھ فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. ویری کوئکلی عمران علی صاحب، بارڈر کے آپ نے ایشوز کا ذکر کیا، جو آبویسلی ایک ٹیررزم کا ایشو بھی ہے جس پہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے.
डू यू थिंक कि ये जो पिछले दिनों की, पिछले चंद महीनों की डेवलपमेंट्स हैं, उससे कोई उस इशू पर भी फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक दोनों के दरमियान एक इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। देखिए, अगर आपने ये बॉडी लैंग्वेज के अलावा स्विट्ज़रलैंड में देखा हो कि जिस तरह वो एक-दूसरे के पास खड़े थे, कानों में बातें कर रहे थे, एक छत के नीचे इतने दिन रहे हैं, फिर यहाँ भी इस्लामाबाद टॉक्स में भी 13 घंटे रहे, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा एक एक इक्वेशन, पर्सनल इक्वेशन डेवलप हो जाती है, जो हमेशा हमेशा फ़ायदा देती है। यू कैन स्पीक, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स कम एक-दूसरे के खिलाफ देते हैं। ये म्यूचुअल हुँ। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है ममालिक के दरमियान। बिल्कुल सही। एंड डू यू थिंक इन द कमिंग डेज इमरान साहब, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट भी है, बॉडी लैंग्वेज का भी, कि अब अगर गल्फ़ की जो रियासतें हैं वो ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे तो पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल देयर आल्सो? हाँ जी, पाकिस्तान उसमें रोल पहले ही प्ले कर रहा है, स्पेशली विद रेफरेंस टू सऊदी अरेबिया। तो मुझे मालूम है। बाकी भी आई थिंक ओमान के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने अभी ईरानियन डेलीगेशन ओमान गया हुआ था, वो जो अपने हुर्मुज़ के ऊपर सॉवरेनिटी के इश्यू पे बात करने के लिए, आज की बात है। तो पाकिस्तान बिल्कुल रोल प्ले करेगा, लेकिन उन उन सऊदी अरेबिया ने खुद भी मैंने सुना है, मैंने टेक्स्ट तो नहीं देखा कि नॉन एग्रेशन पैक्ट ईरान के साथ ईरान को ऑफ़र किया है। नॉन एग्रेशन पैक्ट से आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान को तो आगे जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ थोड़ी-सी एस्टोनिशिंग है, वो ये है कि वो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की 4-5 मुलाकातें हैं, 4 शायद राउंड्स हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान के। उसके जो कम से कम जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आए हैं, उसके अंदर कोई बहुत फार रीचिंग बात नज़र नहीं है, एक्सेप्ट ये कि अलाइनमेंट हो रही है। तो इसलिए जी। आई थिंक उस पे भी विज़न के साथ कुछ चीज़ें ब्यूरोक्रेसीज़ नहीं हैंडल कर सकती। ब्यूरोक्रेसीज़ आर नॉट एबल, बिल्कुल ये सोचना कि ये ब्यूरोक्रेसीज़ आगे जाएँगी, ये तो विज़न है। और विज़न में एट द हाईएस्ट लेवल अब ठीक। हेड्स ऑफ स्टेट की आपस में मीटिंग होनी चाहिए इन इन 4-5 ममालिक की, तब जाके कोई विज़नरी चीज़ सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस